سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی صحت اور اہل خانہ اور ڈاکٹرز سے ملاقات سے متعلق کیس کی سماعت، اہم فیصلہ جاری۔ عدالتی حکم کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو آج ہی شفا اسپتال منتقل کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی اگلی سماعت تک شفا اسپتال میں ہی رہیں گے۔ ہفتے میں ایک دن اہل خانہ سے ملاقات کا بھی حکم۔ کیس کی سماعت 16 سپتمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کی زیارت، ہنئی اور سوراب میں کارروائیاں، 9 سے زائد دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق زیارت اور ہنئی کے درمیان پہاڑی علاقے میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو گھیرے میں لے کر مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی میں 8 دہشت گرد ہلاک، جبکہ ان کا ٹھکانہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ ضلع سوراب کے علاقے حاجی کا گاؤں میں بھی آپریشن کے دوران ایک دہشت گرد ہلاک ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ فتنہ ہندوستان کے 9 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم رسید کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی صلاحیتوں کو سراہا۔ دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے والے سیکیورٹی فورسز کے بہادر سپوتوں پر فخر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیان، کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے عزم کی عکاس ہیں۔ آپریشن رد الفتنہ 3 میں حصہ لینے والے وطن کے بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ نام نہاد آپریشن سندور پر بھارتی ڈاکیومنٹری حقائق مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ آئی ایس پی آر کا نام نہاد آپریشن سندور پر بھارتی ڈاکیومنٹری پر رد عمل، کا فلمی مناظر جنگ کی حقائق اور طیاروں کے نقصانات نہیں بدل سکتے۔ 7 مئی کو بھارت کی کس کو سزا دی؟ بھارت شکست کی تلخ حقیقت تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ آئندہ کوئی فوجی مہم جوئی ہوئی تو پاکستان کا جواب فیصلہ کن ہوگا۔ ایران کے ساتھ بات چیت جاری رکھنا ضروری ہے، سفارتکاری سے فائدہ اٹھائیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ طیب اردوان نے کہا کہ ترکی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل غزہ میں ایسے وقت حملے کر رہا ہے جب امن منصوبے کے دوسرے مرحلے کا نفاذ ہونا تھا۔ ایران نے کرد وزیر اعظم کے دفتر پر ڈرون حملے کو فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا۔ وزیر اعظم برزانی کے دفتر پر حملے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا عراقی ہم منصب کو ٹیلی فون، کہا حملہ ایرانی سرزمین سے کیے جانے کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایران نے کرد دوستوں کو صدام اور داعش سے محفوظ رکھا۔ ایران شکر گزار ہے کہ کرد ہماری سرحد پر سیکیورٹی مہیا کر رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران کے 100 طیارے تباہ ہوئے۔ ایرانی وزیر مواصلات فرازان صادق کا بیان، کہا کہ مواصلاتی انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ حملوں میں ہوائی اڈوں کے علاوہ بجلی اور پانی کی تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا۔ تباہی کے باوجود ایران نے 8 طیاروں کی مدد سے حج پروازیں کامیابی سے جاری رکھیں۔ جنگ کے دوران ریل، سڑکوں اور بندرگاہوں کے ذریعے نقل و حمل بھی جاری رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت اب تک کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ رائٹرز افسوس سروے کے مطابق ٹرمپ کی مقبولیت اس ماہ کے آغاز میں 35% سے کم ہو گئی۔ 64% امریکی ٹرمپ کی بطور صدر کارکردگی سے ناخوش ہیں۔ 80% امریکیوں کا خیال ہے ایران میں امریکی مداخلت طویل عرصے تک جاری رہے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی پر عمل درآمد پر جائزہ اجلاس۔ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے مربوط اور مؤثر اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہنرمند اور باصلاحیت نوجوانوں کو باعزت روزگار کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پالیسی پر عمل درآمد کی پیش رفت کا جائزہ اجلاس ہر ماہ ہوگا۔ ہنرمند نوجوانوں کو باعزت روزگار کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان کی بھارتی وزیر داخلہ کے الزامات کی تردید پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ بھارتی وزیر داخلہ کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کا بیان، کہا یہ الزامات پاکستان کو بدنام کرنے کی مہم کا ایک اور مظاہرہ ہے۔ بھارت اپنے داخلی سیکیورٹی چیلنج سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو مودود الزام ٹھہرا رہا ہے۔ بھارت اندرون ملک اقلیتوں کو دبا رہا ہے، اختلاف رائے کو خاموش کر رہا ہے۔ مونسون شجرکاری مہم 2026 ملک بھر میں 2 کروڑ پودے لگانے کا ہدف۔ درختوں کے تحفظ اور شجرکاری کو قومی ذمہ داری قرار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا مونسون شجرکاری مہم 2026 کے آغاز پر قوم کے نام پیغام، کہا کہ درختوں کا تحفظ اور شجرکاری قومی ذمہ داری ہے۔ شہری، نوجوان اور تعلیمی ادارے شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لیں۔ آج لگائے گئے درخت آنے والی نسلوں کے لیے
सेहत मंद और बेहतर मुस्तकबिल की जमानत होंगे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस बराए तख़फ़ीफ़ असलहे की सदारत संभाल ली है। पाकिस्तान की जानिब से तर्जुमान सफ़ीर ताहिर हुसैन उदराबी कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रही हैं। फोरम में तख़फ़ीफ़ असलहा और असलहा कंट्रोल मुआहदों पर मुज़ाकरात होते हैं। दुनिया के 65 मुल्क इस फोरम के रुकन हैं। जौहरी हथियार रखने वाली रियासतें भी शामिल हैं। सदारत पाकिस्तान को मिलना आलमी बिरादरी के पाकिस्तान की सिफारती क़यादत पर एतमाद का मज़हर है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। आइंदा हज की तैयारियों और इंतज़ामात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ारत मजहबी अमूर के जारी इक़दामात से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और मौसर इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि हज के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। हुकूमती वफ्द की महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास से अहम मुलाकात। महमूद अचकज़ई के खत पर वज़ीर आज़म का जवाब, मुशावरत के लिए मुलाकात। राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू का महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म को खत लिखा था। वज़ीर आज़म इस खत का जवाब दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मुलाकात से बर्फ पिघलेगी, मामला आगे बढ़ेगा। बानी PTI की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। DGISPR की समर इंटर्नशिप 2026 के शुरा से खुसूसी नशिस्त, कौमी सलामती, दहशतगर्दी, इत्तलाती जंग और सोशल मीडिया के चैलेंजेस पर जामा गुफ्तगू। समर इंटर्नशिप में 21 स्टेशन से 6150 से ज़ायद तलबा व तलबात शिरकत कर रहे हैं। सेशन के दौरान DGISPR ने तलबा के सवालात के मुदल्लिल और मुफस्सिल जवाबात दिए। मुलाकात के दौरान DGISPR ने तलबा व तलबात से मुसाफा किया, खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू की। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 77 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। डीजल की नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पाकिस्तान में समंदर किनारे आला मयार की गैस की पहली कामयाब दरियाफ्त। PPL के मुताबिक गैस सजावल में अपने ऑपरेटेड सरानी ब्लॉक के दरियाफ्ती कुएं से दरियाफ्त की। ये जुरासिक दौर की लोअर इंडस बेसिन की चल्तन फॉर्मेशन से हाइड्रोकार्बन की पहली दरियाफ्त है। PPL का कहना है कि इस दरियाफ्त से पेट्रोलियम सिस्टम की मौजूदगी साबित हो गई है। इस्लामाबाद में बरी इमाम का 3 रोज़ा सालाना उर्स पुरअमन तौर पर अख्तिताम पजीर। उर्स के तीनों दिन ज़ायरीन के लिए सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया और पुलिस को शाबाश। ADC हेडक्वार्टर और AC सेक्रेटेरिएट की कारकर्दगी को खुसूसी सराहा गया। डिप्टी कमिश्नर ने पुरअमन उर्स के इनेकाद में ताउन पर दरबार मुंतज़मीन और ज़ायरीन का शुक्रिया भी अदा किया। सूबाई वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत सिंध गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट एक्ट 2026 पर अहम इजलास। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर शाह ने इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी। सिंध गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट एक्ट 2026 की मुख्तलिफ शिकों के हवाले से तफसीली जायज़ा लिया गया। सरकारी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ और शफाफ तरीक़ाकार के लिए मौसर कानूनी निज़ाम नागुज़ीर है। सूबाई वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार का खिताब, कहा कि लैंड अलॉटमेंट के हवाले से आलमी सतह पर कानून का जायजा लेना होगा। ANF का मुल्क भर में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 8 कार्रवाइयों में खातून समेत 9 मुल्ज़मान गिरफ्तार। भारी मिकदार में मनशियात बरामद। 41 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की 46 किलो 836 ग्राम मनशियात बरामद। एयरपोर्ट्स पर कार्रवाइयाँ, मुसाफिरों के सामान और पेट से आइस बरामद। पेशावर में अस्पताल की पार्किंग से लवारिस गाड़ी से 36 किलो चर्स बरामद। गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, तहकीकात शुरू। FIA कराची सर्कल का हवाला हुंडी और बैंकिंग फ्रॉड के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। तर्जुमान FIA के मुताबिक हुंडी हवाला नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 75 लाख रुपए बरामद। FIA ने हुंडी हवाला नेटवर्क के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बैंकिंग फ्रॉड केस में मतलूब साबिक बैंक अफसर भी गिरफ्तार। मुल्जिम बैंक सारिफीन की खुफिया मालूमात गैर कानूनी तौर पर हासिल करने में मुलव्विस रहा है।
रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल दूसरे दिन मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रावलपिंडी के इलाके शमसाबाद में सबसे ज़्यादा 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। MD वासा का बयान, कहा किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेन एमरजेंसी नाफिज की गई। लियाकत बाग कमेटी चौक अंडरपास, मरी रोड के नशेबी इलाकों में हैवी मशीनरी तैनात। धोक, खब्बा, सर्कुलर रोड और सादिकाबाद के नशेबी इलाकों में भी हैवी मशीनरी तैनात कर दी गई है। भारत को बांग्लादेश के मामले पर एक और सिफारती धचका। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने भारतीय प्रॉक्सी शेख हसीना की हवालगी तक भारत जाने से इनकार कर दिया। तर्जुमान बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा AK करीम शाहिद ने कहा कि वज़ीर आज़म तारिक रहमान के दौरे से पहले भारत को मौजू माहौल पैदा करना होगा। भारत मुजरिमा शेख हसीना और दीगर मफरूर मुल्ज़िमान की हवालगी के अमल को तेज़ करे। अफगान तालिबान के खिलाफ आलमी सतह पर एहतजाज की नई लहर। 24 शहरों में मुजाहरे। जर्मनी, कनाडा, नीदरलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक में अफगान बाशिंदे सड़कों पर निकल आए। खवातीन के हुकूक और आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। तालिबान के खिलाफ शदीद नारेबाजी। जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने अफगान बाशिंदों की एहतजाजी रैली। एम्स्टरडैम में तालिबान को तस्लीम न करने और अफगान खवातीन के हुकूक को तरजीह देने का मुतालबा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में बाबर आजम की शिरकत से मुताल्लिक अहम खबर। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले मैच में शिरकत मेडिकल टीम की क्लियरेंस से मशरूत। बाबर आजम को प्रैक्टिस मैच के दौरान उंगली पर गेंद लगी थी। 1 माह के दौरान बाबर आजम के हाथ पर गेंद लगने का ये दूसरा वाकया था। इससे कबल वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज के दौरान भी उन्हें हाथ पर गेंद लगी थी। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास के मुताबिक इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में बाबर आजम के खेलने या ना खेलने का हतमी फैसला मैच के रोज PCB की मेडिकल टीम करेगी। और PSL 12 की तैयारियों का बाकायदा आगाज कर दिया गया। PSL इंतजामिया की टाइटल स्पॉन्सर के साथ अहम मुलाकात। गुज़िश्ता सीजन की कामयाबी और तजुर्बात का जायजा लिया गया। PSL 12 को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर। कराची में होने वाली मुलाकात नई एडिशन की मनसूबाबंदी की जानिब अहम कदम है। PSL इंतजामिया ने कहा कि HBL PSL 12 का सफर अब शुरू हो चुका है।